Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler. Sizlerge hazır Oş bazarındagı orus unlarlaryny tartıp görsetebiz. 0706 Senaların maşinanın görünüşünü tartıp görsetebiz hazır. Mana jerde bir 07 turat transit nomerde 2010 eken 7-8 litr mekanika 1.6 объем. Rossiyadan çağın geliptir. Assalamu alaikum. Qanchasini otasiz? 220 ming. Son lejanda da bir kızıl tusta. Yılı 2006, Adıyon 1.6, telefon numarları 779 43 35 61. Hidrolik varken, hidrolikası varken Qanchasini otasыңар? 320. 320 ming deb so'rayapti. Görünüşü öte son. Dağın bir transit nomerde 07 kızıl түсті. Qanchasini otasiz? 150 ming. Çöpten çıkıp geldik Rossiyadan. 2008 1.6 telefon numarası 779 43 35 61. Boğa oldu otaksır? Yok. Macarda bir kök tüstөгün 06 turat. Yılı 97 eken. Aytılış bahası 170 ming. Telefon numarları 05 31 02 03. Az esi yok. Bana daha bir 06. Yılı 2001 eken. Telefon numarası 225 12 84 84. Delik 07 Boğası 250 ming. İşte öyle taza. Bebeki 31 ming. 311 ming. Ölceti öte köp bozarda. Bunda bir bakılacansı ötteki ölceti turat. Yılı 2009 1.6 объем 7-8 litr. Telefon numarları 222 46 14 67. Qanchasini otasiz? 130 lira otam. 130 ming so'rab otgan. Bolor jeri qancha endi? Mersin silinasi qo'yilgan somatilka. Oho, Mersin silinasi qo'yildi. Ey kaldına. Dostoşum kattalandım. 36 ming. Dostoşum kattalandım canım. Narışkaga arzonroq söyleshayotganmiz.
Onda bir ак түстөгү 01 турат. Номери дагы 011. Жылы 80 экен. 1 чарпыям 7. 552 04 52 04. Машинанын дагы номери күчтүү экен. Озгимар 06. Молочный свет экен. Жылы 97 1.6 объем 222 14 96 55. Ясы жок экен да. Канча дейт? 160 турат экен. Атакыл болса, прямо 07 ак түстө. Жылы 2008. Жылы 2008 а? 2008. Акчасы канча? 210 кеми бар. 210 миң. Сенасын түшүрүп берем дейт. Газ бензин 2008 экен, 1.6 объем. 58 менен 555 489. Газдар. Кызыл түстөгү 07. Жылы объемдор жазылып атыр. Азыр эсинен өзүнөн сурайсыз. Канча сурап атасыздар? 160. 160 миң. Жылы канча? 2005. 2005. Карбюраторбу? Инжектор. Инжектор. Жигиба 106. Акчасы 80 бі? Жылы 97, 1.6 объем 7-8 литр. 773, 29, 22, 19. Жылы 97 eкен. Сочи зериксен өтө бер, а? Ушул жерден кошуп коесуң. Жо, бет тартылбады. Мына Нива турат. Пулу канча экен бул пулу? Пулун азыр сурайбыз да. Канча сурап атат экен? 200 кем бар экен. Жылы 99, 17, 10, 910. 779, 86, 13, 31. Мына да бир ак түстөгү 06 турат. Жылы 97, 1.5 объем 89, 771, 10, 17, 17. Şu номерлерге чаласыздар. Канча сурап атасыздар? 120. Кол кеттиңби? 120. Секин аракет кылдыңыз. Жакшысызбы? Кайсы немен ачтың? Аралаш базар деген. Подписка алып коем. Азыр эле көрүп. Nol 7 110 ming surap atkan. 2004 1.5 7-8 litr bası kelişim var da mekanika 776 96 16 16 müşteri жақсы. Кайсы канал бу? Aralaş Bazar.
21.07 250 ming so'rab atgan. Chirikleri yok bu. Bolgonu 7400 жүрüptür. Zavodtagı boydan bu deyim da. Güzelim. Çıkım abi 06. Bunun yılı 2000 1.6 объем 607 litre 770 30 61 79. Az esi yok değil mi? İçki görünüşleri yaxşı. Bunda bir 06 turat. Qanchasi otasizlar? Qancha aytyaptыңызlar? Qancha so'rayaptыңızlar? 180 ming. Ya bu Жылы объемlarımız azalmış. Жылы 2000. 1.6 объем. 703 менен 9492. 20.07 Жылы 2003 1.6 объем 78. Telefon numarları 705 50 50 54. Bunun boğası 80 bin. Çigirma birinin dağın birinin ölçekli turatın alacağım. Altı baktı işte. Жылы 2011 iken 1.6 объем 7-8 litre 59 81 86 82. Qanchasi otasan? 200. 200 ming. Bo'lib turgan senasi bu. Je, tushirib berasizmi? 200 ming. Daha birinin ölçeti. Жылы 2010. Kandiskada. 1.6 объем 779 17 71 99. Şunları bağlaylaşıp biraz hazır bulur. Taksir bunu qancha so'radasiz? 160 ming. 160 ming. Daha bir 06. Ya qanchasi otasizlar? Ha?
110 ming. Жылы канча эле мунун? А? 96 а? Motor 03. 4 коробка. Ушуну менен туугандар YouTube каналы подписаться этип колдоп коесуздар. Сиздерден суранычы. Лайктан басып аз-маз колдон келишинче видеону көрсөтүшкө аракет кылдык.